¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Jueves 4 de julio. La Consellería de Educación acaba de remitir a los centros de enseñanza infantil de Galicia una encuesta para consultar a los padres sobre el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos. Una decisión polémica que esta noche queremos comentar con dos personas que tienen un punto de vista muy firme sobre lo que hay que hacer con este asunto. Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Moi boa noite. Hola, moi boa noite. Gloria Lago, gracias a ti. Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, moi boa noite. Boa noite, que tal? Bueno, vamos a escoitar primeiro a través dun pequeno vídeo de que estamos a falar desa enquisa, como decía, que a Consellería de Educación ven de remitir os pais aos centros de ensino, en concreto os centros de ensino de educación infantil. El inicio del próximo curso escolar, el 11 de septiembre, arranca con viejo debate sobre la mesa, la realidad idiomática de Galicia. Por lo de pronto, los padres de los escolares de infantil se encontrarán con un dilema. Un modelo de encuesta como este, que ya han recibido los centros en los últimos días, les hará elegir entre dos opciones: una educación en gallego para sus hijos o, por el contrario, en castellano. La Xunta sondea así la opinión de los progenitores. Eso sí, aunque en la teoría no existirá ninguna obligación legal, tras sentenciar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no tiene carácter vinculante, en la práctica la Consellería tendrá la última palabra y decidirá el idioma de escolarización de los más pequeños en función de la opinión de la mayoría. Parece un último paso de una polémica que se remonta al 20 de mayo de 2010, cuando se daba a conocer el decreto del plurilingüismo del gobierno del PP, una norma que fue recurrida y sobre la que el Tribunal Superior establecía cambios. No prohíbe la realización de este tipo de encuestas, pero sí que sean el medio para elegir el modelo escolar de normalización en la comunidad gallega. Bueno, pues sobre este particular se pronunciaba hace unos días el presidente de la Xunta de Galicia. Después de un consello de la Xunta se le preguntaba sobre este aspecto, sobre la obligatoriedad de aplicar lo que diga esa encuesta, y Alberto Núñez Feijóo decía esto. A Xunta de Galicia pode seguir facendo consulta aos pais e ás nais? Sí. Esa consulta produce efectos legais? Non. Esa consulta será determinante para a Xunta de Galicia actual? Sí. Gloria Lago, hai que facer a enquisa? Pues vamos a ver, no se trata de una encuesta realmente, se trata de preguntarles a los padres cuál es la lengua materna de sus hijos. Esto, lo increíble es que estemos hablando de ello refiriéndonos solamente a la etapa de infantil, porque la ley de normalización establece que la primera enseñanza debe ser en lengua materna, y nosotros creemos que efectivamente los niños en primaria deberían de estudiar en lengua materna todos. ¿Qué va a ocurrir con los resultados de esta pregunta? Pues probablemente la Xunta lo que hará será recoger en cada aula la lengua mayoritaria y aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que en las ciudades, por ejemplo, hay muchos niños gallegohablantes que no van a poder estudiar en su idioma, y eso es un problema, y va a haber niños, quizá en menor medida en las zonas rurales, castellanohablantes, que no van a poder estudiar en su idioma tampoco. ¿Qué habría que hacer? Pues lo que nosotros proponemos es lo que se hace en todas las democracias, que es dejar que los padres elijan la lengua de enseñanza de sus hijos y puedan educarlos de la manera en la que mejor aprenden, que es algo axiomático, es decir, en lengua materna. Vamos a ir por partes. A ver, Carlos Callón, hai que facer a enquisa? Sí, en primeiro lugar, se resulta irónico que un goberno que é xordo ás reivindicacións sociais, mesmo sen irmos para alén do ámbito educativo, non as reivindicacións que din respeto aos comedores escolares, que din respeto ás bolsas educativas, das cales hai moito por falar, moito se falou nas últimas semanas, sobre o despedimento masivo de profesorado, un goberno que non consulta e que non escoita a sociedade ni as comunidades educativas, fai a pantomima despois da consulta para tentar barrer o galego do mapa, porque hai que dicilo así con todas as letras. Isto é unha pantomima de consulta. Mesmo a pregunta que formulan co sobre de matrícula é trampulleira, porque é unha pregunta de cuál é a lengua materna de su hijo, gallego ou castellano, e despois a xente... Outras tamén aparecen, non? Agora, a partir deste van a por outras. O que acontece? Que se preguntas a lingua materna, que é un concepto en sociolingüística bastante discutible, non estás a preguntar en que lingua, por exemplo, quere que se eduquen os seus fillos e fillas. Nin tan sequera hai datos despois públicos en todos estes anos de cales son os resultados desa suposta consulta. Ou a xente non sabe, cando está a cubrir ese cuestionario, que está a facer é participar nunha votación co cal, segundo o que opine a maioría, vai ser toda a educación de 3 a 6 anos única e exclusivamente nese idioma. O resultado,
falábamoslo hai algúns meses, non? Sí, Un estudo sí. que realizamos desde a Mesa preguntándolle a todos os centros de educación infantil, os 282 centros de educación infantil das cidades. O resultado que o galego neste curso escolar foi radicalmente barrido. Non había unha situación de tal marginalidade do noso idioma nas cidades desde o franquismo. É duro dicilo, mas o que deixaríamos é que fose unha hipérbole. Que é o que reclamamos non só desde a Mesa ou desde Queremos Galego, o que reclama o conxunto da oposición, o que reclaman todos os sindicatos, as organizacións estudantís, o que reclaman todas as organizacións de nais e pais, excepto unha vinculada ao Partido Popular. É un modelo educativo no cal o galego tamén teña presenza. Nese sentido, ademais, posicionaronse o Consello Escolar de Galiza, o Consello de Europa cun documento contundente o pasado outono, e numerosas sentencias do Tribunal Superior de Justiza de Galiza. O que xe burlesco é que din o goberno que non recorre as sentenzas, e despois o que fai é continuar como se esas sentenzas non existisen. A ver, Gloria, di que non está de acordo co que está dicindo Carlos. Por qué? No, bueno, vamos a ver. O que fixo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia foi sentenciar de acordo a unha lei existente. O señor Feijóo prometera, cando chegou ao goberno no 2009, que os pais poderían escoller a lingua de ensino das asignaturas troncais, que teñen máis carga de texto, etc. Que pasa? Pois que coa lei que existe, eso non se pode aplicar. O que teria que facer é cambiar a lei. É unha cousa bastante sinxela de facer e que fan todos os gobernantes leis novas. Entón, que faga unha lei que poda dar acougo a esa promesa que fixera. E que é algo que se fai en todos os países civilizados, onde non se pon por riba da educación dos nenos e dos dereitos civis, pois a conservación das linguas, porque a todos nos gustaría que o galego se conservara, pero eso non se pode facer pasando por alto a mellor educación dos nenos. Que se fai en Finlandia con resultados PISA maravillosos? Pois na zona onde se falan dúas linguas e son oficiais, os países collen a lingua do ensino. Pasa en Gales, pasa en Irlanda, pasa no Alto Dillo en Italia, en todas partes menos aquí. Non pasa en Cataluña. Por que aquí non pasa? Pois nós, despois de 7 anos de estar traballando nesto, chegamos á conclusión de que hai intereses políticos e tamén moitos intereses económicos detrás da normalización, porque a única explicación que pode haber, cando ti lle explicas a alguén de fora, que aquí un neno, podendo estudar no seu idioma, non o pode facer. E o señor Callón falaba aí un momentiño de darlle entrada ao galego no ensino, ademais, bueno, eu teño que lembrarlle que a Mesa para a Normalización polo que aboga é por un ensino só en galego, que está no seu dereito, pero eso comprenderá que non é de recibo cando hai moitos nenos que teñen como lingua materna o castelán. Eso non sería xusto. Ensino só en galego, Carlos? Sí, o que acontece, claro, segue que aquí estamos presentes dúas persoas, non? Acontece é que tamén hai que dicir que non representamos dúas posturas homologáveis, non? Non opostas, non homologáveis, porque no sentido de que, dicir, como dicía Rajoy, hai grupúsculos ao que non fai caso nin o tato, e no meu caso, que dicir, como presidente da Mesa pola Normalización, o portavoz de Queremos Galego, podo dicir que o conxunto da sociedade organizada, excepto o Partido Popular, por exemplo, responde ás convocatorias da plataforma Queremos Galego, e que ademais nos baseamos nun discurso de defensa da convivencia e, ademais, isto é importante, defensa da legalidade lingüística. Nese sentido, todas as sentenzas judiciais, por exemplo, as gañamos. O problema é que o Partido Popular, desde a Xunta de Galiza, apoiándose por determinados tamén grupúsculos, satélites que en ocasións lle poden servir de utilidade, non? Pois continúa con esa política de que grupúsculos fala? Penso que, como dicía o Evanxeo, quen teña ouvidos para ouvir, que quen quere entender pode entender sen problema. Non entendo, non debo ter ouvidos. Voltando á pregunta anterior, que é o que defendemos desde a Mesa pola Normalización Lingüística? Defendemos que se cumpra o que di o Estatuto de Autonomía, o que di a Lei de Normalización Lingüística, o Estatuto non fala para nada de prohibir das linguas regionais e minoritarias. Defendemos que todos os nenos e nenas saian da escola con competencias comunicativas tamén en galego. Nese sentido, non defendemos un programa específico, por exemplo, da Mesa, un programa específico de Queremos Galego. Defendemos os acordos aos que se chegou en democrático. Vamos concretar despois un pouco como credes vos que se concreta isto, pero, Gloria, decía Carlos que nestes momentos o galego no ensino está nunha situación de marginalidade que el comparaba ca época do franquismo. Pues mire, la situación, para cualquiera que tenga hijos lo sabe, es la siguiente. Lo que ha establecido el gobierno es un reparto, en teoría, el 50% de asignaturas. ¿Qué ocurre? Que el consejero de Educación explicó que los nacionalistas se enfadarían mucho si las asignaturas con más texto se enseñaran en castellano. Entonces, se reservaron esas asignaturas para ser impartidas en gallego. De manera que en primaria, por ejemplo, la asignatura estrella desde el punto de vista de texto, de memorización, que es coñecemento do medio, como se llama en Galicia, se imparte en gallego. Y matemáticas en castellano. Es decir, todo lo que tiene que ver más con el lenguaje se imparte obligatoriamente en gallego. Y en secundaria ocurre lo mismo. Yo le acabo de comprar los libros a mi hijo, primero era eso, ciencias naturales y ciencias sociales,
son solo en gallego y él tiene en castellano las matemáticas. Eso es lo que está pasando. Y además de eso... ¿Y eso, Gloria, está provocando una falta de competencia en castellano de niños como tu hijo, por ejemplo? Vamos a ver, no es que provoque una falta de competencia, les provoca una dificultad a la hora de estudiar porque no están estudiando en su idioma y no sintetizan igual. Eso es algo, vamos, que lo entiende cualquiera. Y por otra parte hay una terminología que no están aprendiendo en su idioma. ¿Qué ocurre? Que además de eso hay algo añadido, y es que hay 4.500 profesores que se han declarado insumisos, fueron llevados por el señor Callón a la Xunta, aquí está el recorte de ese día del País, ¿no? Y dijeron que ellos se negaban a dar ninguna clase en gallego, en castellano. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay muchísimos niños de centros públicos que están recibiendo todo en gallego. Hemos denunciado algunos casos, la Xunta no quiere hacer nada porque le tiene miedo a la CIGA y no quiere actuar. En concreto, acabamos de recibir la carta que le llegó a una madre de Brión que tuvo que cambiar a su hijo de colegio porque todas las asignaturas se las tenía solo en gallego. ¿Qué ha dicho la Xunta? Que lo van a cambiar, pero no va a actuar contra los profesores. Y ahora, por favor, ya que veladamente se me ha aludido antes, quiero aclarar una cosa. Efectivamente, no todas las asociaciones son homologables por algo muy sencillo. Entre el totalitarismo y la democracia, el único término medio es el limbo. Estamos hablando de una asociación de personas de la calle, que tenemos nuestros trabajos, yo soy profesora, el señor Callón creo que se dedica a esto porque creo que es liberado de la CIGA, ¿no es así? Y además nosotros no recibimos ningún tipo de subvención, pues el señor Callón pertenece a una asociación que, vamos, ahí hace bien además en recibirlo. Nosotros no porque usted se ha permitido el lujo de hacer unas insinuaciones muy feas y esas cosas hay que aclararlas. Nosotros no recibimos ninguna subvención, todo lo que hacemos es con nuestro trabajo, desde nuestra casa, sin sedes. Preguntémoslle a Rafael Louzán, preguntémoslle ese millón de euros que había para actividades no ano 2009. Mire, aí están os documentos en internet, quen queira consultarlos, hemos recibido 0 euros. Es más, esta revista, que tiene una versión digital en gallego, podría haber y no la queremos. Es que no la queremos, porque eso nos da independencia y nos da la satisfacción poder decir que esto lo hacemos porque nos gusta. Bueno, yo tengo que decir una cosa, Gloria Lago ha sido invitada como presidenta de Galicia Bilingüe por este programa y la homologación, en este caso se la damos nosotros, porque consideramos que puede ser un interlocutor interesante para este debate, en el que a mí me interesaba como responsable del debate el punto de vista. Pero a mí me interesa mucho entrar en el fondo del asunto, Carlos. Como, baixo o voso punto de vista, se ten que artellar a educación? O reparto, Gloria Lago entraba en detalles concretos de como coidan eles que ten que ser o ensino en asignaturas chamadas troncais. Como creedes vos que ten que ser coñecemento do medio? Ten que ser en galego, ten que ser en castelán, hai que elixir por concretar? Por concretar, o que defendemos desde a Mesa pola Normalización Lingüística, desde Queremos Galego, en fin, a comunidade educativa que se ten posicionado contra esta norma, no seu conxunto, é que os nenos e nenas finalicen cada etapa educativa con competencias comunicativas en galego, en castelán e en cantas máis linguas mellor. Nós entendemos que non se vai á escola a escoller lingua, nin a escoller coñecementos, non? Eu non quero a teoría de evolución, eu non quero as funcións porque son difíciles, eu non quero o galego porque o meu neno e a miña nena ten pesadelos, como ten dito algunha xente, non? Século XXI. Pois nós dicimos que non, que a escola vas a aprender, e cantas máis cousas, mellor. Galego, sí, é que unha sociedade que non crea na súa lingua non pode desenvolverse. Español, tamén, pero como imos a cuestionar iso? Iso sería unha estupidez. E cantas máis linguas, mellor. O inglés, tamén. O que acontece é que mesmo niso está utilizando o goberno da Xunta como propaganda barata o tema do inglés, cando en realidade, por unha banda, non se están a realizar medidas para que os nenos e nenas terminen con máis competencias comunicativas en inglés, e senón que yo pregunten ao profesorado de inglés, están a despedir masivamente profesoras e profesores tamén de inglés, e no entanto din que están a mellorar. Claro, iso, ningún país de Europa ten un modelo de aprendizaxe, por exemplo, de inglés semellante, a que o único que serve o inglés é como excusa para enganar a xente, para tentar venderlles as medidas contra o galego. Decía Gloria Lago, falaba dun caso concreto que creo que decías duns pais de Brión. Bueno, foi la que se atrevió a denunciar, porque tenemos muchos máis. Falaba dese caso concreto. Eu non sei se vos tedes constancia do contrario, quero decir, de nenos que rematan a etapa educativa obligatoria sin ser competentes en galego. Si, eu quería dicir que o caso de pais e nais que ás veces saen os medios de comunicación, hai un par de anos saíra unha nai dicindo que o seu fillo na Coruña tiña pesadelos porque recibía unha materia en galego, por exemplo, non? Bueno, por favor, deje de decir tonterías, o caso dunha nai en Vigo, que foi portada nun diario de tiraxe estatal hai 5 anos, porque dicía como seu neno en Vigo aprendía en galego que tiña que leválo de vacacións a Castela porque senón non aprendía o castelán. Eso son tonterías, que se está inventando usted, por favor. Cousas dese estilo, podemos coitar
de verdad. Mas hai estudos, e hai unha realidade nas comunidades educativas. Todos os estudos do Consello da Cultura Galega, da Real Academia Galega, do Instituto de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela, do Instituto Galego de Estatística, todos apuntan á mesma liña, que os nenos e nenas nestes momentos non terminan a escola con competencias comunicativas suficientes en galego. E iso non pode ser, porque estamos a condenar, por dar un último dato, o 96% das escolas infantís de Galiza non utilizan o galego, quer dizer, o 91% non utilizan nunca. De Galiza, perdón, das 7 cidades galegas. Pero esos datos de onde los saca usted? Non utilizan nunca, nunca. Estamos a falar dunha porcentaxe vergoñenta, porque mesmo non é unha idea de confrontación a comunidade lingüística dos que falan galego con dos que falan castelán. Iso é mentira. A maioría da xente que fala castelán ama o galego e desexa que os seus nenos tamén aprendan galego. Decía Carlos Callón, daba unha serie de exemplos moi chamativos que vostede, Gloria, decía que non son certos desas denuncias. Que tipo de denuncias recibides vos en Galicia bilingüe? Pois as denuncias que recibimos son as que se refiren ao ensino. Hoxe, por exemplo, tivemos que facer público un caso que non tiña que ver co ensino. É un señor que está no paro e que quería optar a un curso de formación, pero dende o mes de marzo hai unha normativa nova e, bueno, como non ten o CELGA 3, non se pode presentar os cursos. Eso é algo habitual nestes días, non? Pero no caso do ensino, o que sabemos é que nos centros concertados estás a cumprir o decreto. Entón, o ensino é, como lle expliquei antes, e nos centros públicos hai moitísimos casos de incumprimento. No sentido contrario? No sentido contrario, temos algúns casos, pero non por queixa, sino por xente que o comenta, non? Por exemplo, na Coruña hai certos institutos onde os nenos están, bueno, a utilizar de forma mixta o galego e o castelán en asignaturas asignadas ao galego, iso é certo, pero porque o piden o profesor. Pero casos así de discriminación clara, porque aínda por riba non ter unha política lingüística europea temos o que temos, pois aínda así non se cumple. Esta denuncia que decía Carlos deses pais que decían que o fillo tiña pesadelos, vos non tedes constancia desto? Pero é que mesmo pode ser alguén da mesa que se disfrace, que sei que foi eso. Alguén da mesa que se disfrace. Foi un representante de Galicia bilingüe nun programa da SER hai un par de semanas. Quero dicir... Bueno, mire, vamos a ver, non me lembro o programa da SER, porque o seu comportamento foi tan deleznable que tiveron que ofrecerme unha entrevista despois, porque as queixas que recibiron do público polo seu comportamento foi de pena. É unha pena que vostede non teña un pouco de saber estar. Non imos facer comentario de texto dunha entrevista noutro medio de comunicación, Gloria. Entón, o que non se pode facer é aludir a cousas que non son certas. Unha pregunta. Para que a xente lle quede claro, eu creo que se queremos facer un debate que sirva de información a xente, que para o que veño dende digo, hai que partir de decir a verdad. O señor Callón está a decir que non quere que desapareza o castelán do ensino, pero as súas declaracións digo o contrario. Di que quere, nesa entrevista en concreto, ensino íntegramente en galego, con algo de inglés, deixándolle paso ao portugués. Punto. Non hai castelán por ningún sitio. Entón, a ver, que é legítimo, que el pode escoller o tipo de educación que queira, pero que diga a verdade. A ver, que papel ten que xogar o castelán no ensino público galego? Aí o que temos que mirar é actuar con certa... non cun protocolo fixo co cal en todas as partes ten que ser igual. Temos que... non hai sociedade, sen dúbidas, que progrese tamén a nivel económico, cal tamén é importante cando falamos de lingua, que é un tema de importancia fulcral, mesmo cando vinculando con outros problemas diarios, non? Non hai sociedade que progrese se non acredita na súa lingua e no cal non teña unha presenza a súa lingua, a súa cultura normal no sistema educativo. A súa lingua, qual é a súa lingua? O que defendemos... Facer modelos distintos en función das zonas? Nós non apostamos, mas quería salientar iso, non é un discurso propio da mesa. Nós o que nos referenciamos é Lei de Normalización, Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, de feito o informe recente do pasado outono do Comité de Expertos do Consello de Europa, e cal é o camiño que indican? Pois, efectivamente, que ten que garantirse un mínimo de presenza do noso idioma. O que din os acordos estes, cando menos o 50% do ensino en galego. Que ningunha materia estea vetada para a nosa lingua, que non haxa prohibicións como acontece nestes momentos, que ademais tamén quería salientar que estas prohibicións que acontecen na Xunta polos decretos de Alberto Núñez Feijóo non se dan tampouco noutras comunidades gobernadas polo Partido Popular. Pero que prohibicións estás falando? Matemáticas, física e química e tecnoloxía está prohibido impartilas en galego. Mesmo se chegaron a destruir 190.000 libros de texto nun momento de crise económica como actual, destruíronse, segundo estimacións da Asociación Galega de Editores, 3.800.000 euros en libros porque estaban en lingua galega. Estamos falando, e oxalá fose unha hipérbole, máis da maior destrucción de libros en galego desde o franquismo. E o propio goberno da Xunta, o propio presidente da Xunta recoñeceu que se desbotaran eses libros. A ver, los libros siguen, de hecho en mi instituto todavía se utilizan los libros en gallego, que para que la gente no tenga que gastar, los libros de matemáticas todavía se reparten. Eso no es verdad. Tampoco es verdad lo que está diciendo el señor Callón respecto a la Carta Europea. La Carta Europea es un tratado que cada país firma si quiere
Y o informe pode consultar en internet calquera persoa que quixese. Por supuesto, y no es lo que usted dice. Y cada gobierno se puede adherir en la medida que quiera. Nosotros nos hemos adherido en las mismas condiciones que Finlandia. Finlandia ha sido felicitada y allí se puede elegir. La Carta Europea lo que se hizo fue para proteger... Finlandia acaba de sacar un informe hai 7 días recoñecendo la Carta Europea, eso non é verdad, Callón, deja de mentir, por Dios. Vamos a ver. Pero vimos falar de Galicia, non tanto de Finlandia, a ver. La Carta Europea lo que dice, para lo que se creó es para proteger los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias, porque nadie le cabía en la cabeza... ¿Cuál es la lengua minoritaria en Galicia, Gloria? Evidentemente, la lengua minoritaria, no en Galicia, No, en Galicia. ¿Cuál es la lengua minoritaria? No hay lengua minoritaria en Galicia, pero se hace respecto al país, es decir, son lenguas minoritarias en el conjunto del país. Entonces, como se supone que los derechos de los hablantes de las lenguas mayoritarias en el país, en este caso el castellano, ya están protegidos, se hizo esta carta. Y esta carta establece que los padres que así lo deseen, y lo dice claramente, pueden escolarizar a sus hijos en gallego, algo que nosotros reclamamos. Reclamáis exactamente lo que acabas de decir, que los padres decidan en qué lengua se quiere escolarizar. Le voy a poner un ejemplo, a ver qué respuesta me da. Imagínese que esto se concreta, lo que ustedes están pidiendo, y que el 99% de los padres deciden que quieren que sus hijos sean educados únicamente en castellano. ¿Qué le parecería? Pues a mí me parecería mal, porque eso querría decir que muchos padres que tienen como lengua materna para sus hijos el gallego no quieren que se estudie en ella. Entonces habría que trabajarlo y explicarles que eso no es bueno para ellos, sobre todo en las primeras etapas. Pero claro, eso no va a suceder, es decir, eso es algo que me parece que es casi imposible. Lo que ocurre es que lo que no podemos estar haciendo siempre es poniendo por encima de todo la conservación de la lengua. Cuando hablamos de educación, tenemos que pensar primero en los escolares y en qué es lo mejor para ellos. Decía antes que le parece mal también los problemas que pueda tener su hijo como consecuencia de tener que estudiar en gallego asignaturas siendo especialmente competente en castellano. No me refiero a mi hijo, yo me refiero a su hijo. Bueno, en general, un ejemplo, en general. Hombre, pero ¿qué le parece la introducción del inglés en la enseñanza obligatoria? Porque si tienen problemas, como usted dice, con una lengua que no es su lengua materna, supongo que con el inglés esos problemas se multiplican exponencialmente. Sí, lo que se está haciendo con el inglés es una barbaridad. Es decir, funcionan muy bien las secciones bilingües. Yo me voy a hacer cargo de la sección bilingüe de mi instituto este año. En mi instituto se enseña música en inglés y lo estaba haciendo además un profesor que es filólogo. Es decir, una persona que tiene una competencia muy buena en inglés y en música. Eso es fantástico. Si a mí me dejaran escoger para mi hijo la mejor educación, yo escogería enseñanza en su lengua materna y escogería las no troncales en inglés impartidas por un profesor que fuera un profesor capacitado. ¿Qué ocurre? Que la Xunta, para hacer una especie de disimulo con este tema, ha habilitado para impartir clases en inglés a profesores con una titulación que yo creo que no es la suficiente. Dice inglés y castellano, ¿cree que el gallego es poco útil? No, no creo que sea poco útil, pero creo que si una persona en Galicia estudia el gallego como asignatura, durante toda la enseñanza, son 2000 y pico horas, puede alcanzar una competencia que le sirva para vivir en Galicia con total normalidad. Después, si quiere especializarse en algo concreto, pues por ejemplo, ser funcionario y necesita esa competencia, la puede ampliar. Yo, por ejemplo, no tuve la suerte de estudiar gallego ni siquiera como asignatura, me defiendo muy bien, lo he aprendido a lo largo de mi vida viviendo en Galicia. Carlos. Sí, nós o que non defendemos son comunidades estancos, porque ademais esa non é a realidade do país. Unha persoa pode falar castelán en Galiza por 1000 motivos, ou falar castelán ás veces e galego outras veces, que é o máis habitual en realidade, e a imensa maioría pregúntase, e aman o galego e queren o galego, e non queren políticas contra o galego, que despois iso se pode traducir nunha práctica ou outra diferente, mas evidentemente cada un na súa casa, que faga o que queira, iso é o desexable nunha sociedade democrática. Cal é o problema? Que o Estado ten que garantir os dereitos dos cidadáns e das cidadás. Ten que garantir que a escola os nenos e nenas saian formados, tamén na nosa lingua, en castelán, en inglés, cantas máis linguas mellor, mas o que non pode ser, como nestes momentos, excluir a formación no noso idioma. Que vai acontecer cos nenos e nenas que nestes momentos non escoitaron galego en todo este curso escolar e que agora finalizou máis que o Día das Letras Galegas porque fixeron un recital ese día ou día anterior, nada máis? Que vai acontecer? Van ter a capacidade, por exemplo, cando teñan 6, 7 anos, despois de impartiren, de utilizar o galego con normalidade, estáse realmente a pôr en perigo o futuro do país, a cohesión do país e a nosa Vou facer a mesma pregunta cruzada. Carlos, cal pensades dende a mesa que é o obxectivo de Galicia bilingüe? E despois ao revés. Non vou entrar, sí que creo que o obxectivo do Partido Popular, tristemente, dos actuais dirixentes do Partido Popular, xa o dixo o ministro Wert, é españolizar.
españolizar, eliminar a diversidade lingüística e cultural que existe no Estado español, porque a lingua galega terá dificultades e tenas en dúbidas, mas existe, os falantes de galego non somos hologramas, e mesmo as persoas que falan castelán e que desexan ensino en galego para os seus nenos ou para as súas nenas, nos últimos datos que ofreceu a Xunta, estamos falando dun terzo dos pais e das nais nas cidades, non son hologramas, existen, deben ter garantidos eses dereitos lingüísticos, mas o que está claro que, tristemente, o actual dirección do Partido Popular o quere acabar con o noso idioma. Gloria, que queredes vos que quere a Mesa pola normalización lingüística? Le Con contesto, respecto ao ensino. ¿Hago lo mismo que Callón o le contesto lo que me pregunta? Yo agradecería que me contestara. Vale. Vamos a ver, yo creo que este tipo de colectivos que tienen pues, una ideología nacionalista, el señor Callón pertenece al bloque y está en su derecho, es decir, no es nada malo. Pero bueno, ellos tienen un objetivo, que es lograr con la lengua otros fines. Y además hay otras entidades que viven de esto, editoriales, fundaciones, y yo creo que se ha generado ahí a lo largo de los años una serie de intereses que a veces disfrazan de amor lo que es interés. Ahora bien, yo creo que es legítimo que haya personas que tengan como objetivo que la enseñanza sea solo en gallego y bueno, la sociedad lo que tendrá que decir es si eso les parece bien o no. Vamos a ver una encuesta que hacíamos esta misma mañana en la ciudad de Lugo. Quiero aclarar dónde se hizo, un poco para que se valorara la decisión de la Xunta de mandar este pequeño cuestionario y en general la presencia del gallego en las aulas. Salió esto. Sí, porque yo creo que tienen derecho los padres a elegir en qué idioma tienen que recibir los hijos la educación, ¿eh? Sí, nunca lo había pensado, pero sí. A mí no. Soy maestra, de hecho, entonces no me parece muy tal, pero bueno. Sí, no me parece mal. Hombre, que se consulte, sí. Son los padres los que deciden la educación de los hijos, no los demás. Me parece bien que se consulte siempre y cuando hagan lo que los padres dicen. Que podían falar o idioma que quixera. Inglés, galego, castelán, os 3 idiomas que os nenos aceptan todo. Yo en castellano. Que se conserve el gallego, pero me parece excesivo la importancia que le están dando ahora al gallego, aunque a esto le puede sentar mal a mucha gente. Yo si se pudiesen las dos, o sea, como está ahora. Gallego. A mí me encanta el gallego, pero yo, como ves, hablo castellano. Porque lo hablo mal, no por otra cosa. Por pasión me gustaría el gallego, pero creo que a la larga a los niños le va mejor el castellano. Tangentamente una, no me convence mucho, la verdad, la idea. Yo castellano. ¿Déficit de castellano? Por supuesto que no. Y déficit de gallego, dada la importancia que se está dando últimamente, yo creo que tampoco hay déficit de gallego, ¿eh? Creo que hay suficiente. Es que, claro, depende mucho de la zona geográfica. Entonces, no, depende mucho de lo que hablen los padres en casa. No, no lo creo. Realmente no. Creo que se enseñan las dos y lo que pasa es que quizás se hable menos una que otra dependiendo de la zona. Yo, por ejemplo, en la zona que trabajo, creo que es más positivo que a los niños se les hable en castellano, porque ellos son gallego hablantes, y aquí al revés. Hombre, que hay déficit ya está claro, porque solamente son 2 asignaturas en gallego, el propio gallego e o coñecemento do medio. Eu creo que a política sempre está detrás. Puede que sí, mira, puede que sí. Lo de siempre. Porque yo he emigrado muchos años en Barcelona, en Cataluña, y allí sí que están dando mucha caña con el tema del catalán y no me gusta personalmente. Entiendo que cada uno tiene que ser libre de poder escoger lo que sea, todo lo que sean imposiciones me parece francamente mal. Vamos, en casa, por ejemplo, nosotros hablamos las dos cosas, tanto gallego como castellano, y creo que se puede hacer en cualquier sitio y en cualquier momento, sin ningún tipo de debate ni de problema. Los niños no tienen ese tipo de necesidades, tienen otro tipo de necesidades, como tener un comedor o ayudas para los padres, que hoy en día les viene muy bien. Esto me parece un poco absurdo. Bueno, pues como sempre aclaro, é unha enquisa que non está dirixida, que non ten valor demoscópico, porque non ten todos os controles lóxicos dunha enquisa profesional, sociolóxicamente feita a priori, pero son respostas espontáneas da xente. Non sei se merece algún comentario. Estaba a mirar a cidade onde hai máis presenza do galego na escola infantil, a segunda é Santiago, non? Eu digo tamén que o mellor pode ser curioso, polo menos o que foi este curso escolar, non sabemos o que vai ser o curso seguinte. Penso que hai varias cuestións interesantes. Por unha banda, que tal como se formula a pregunta, sen coñecer máis realmente todos os matices que ten, é normal que espontaneamente respondas iso. O problema é cando xa entras en todos os matices de que é unha pregunta trampulleira, de que en realidad... Bueno, pero supoño que a xente tamén ten capacidade de criterio para saber se a pregunta que lle fan, que lle remiten os padres, é trampulleira ou non. Quere vostede que se poida consultar? Claro, pode responder sí ou non. Estaba vendo, por exemplo, os datos do goberno de Baleares, onde a opción, por exemplo, a pregunta que formulan, non sendo moi pedagóxica, é verdade, é a pregunta de que en que lingua quere vostede que se escolarice o seu neno ou a súa nena. É verdade que non é moi pedagóxica, mas polo menos é unha pregunta concreta, verdadeira, non como a que hai aquí, que é unha pregunta que ao final é
escoja usted, pero escoja castellano. Realmente en teoría podes escoller, mas na práctica non podes escoller, que é o que acontece en xeral na vida. Gloria, esa pregunta, esa matiz en la pregunta que plantea Carlos Callón, en lugar de cuál es la lengua materna de su hijo, la pregunta, ¿en qué idioma quiere que se escolarice su hijo? ¿Os parecería mejor a vosotros? En la etapa de los más pequeñitos, no. En los más pequeñitos lo mejor es que aprendan en lengua materna. Más adelante sí, que es lo que se hace en todas partes, preguntarles ya en qué lengua quieren ser escolarizados, ¿no? Yo cuando alguien dice que no quiere elegir, siempre pienso que sí quiere elegir. Lo que pasa es que quiere que su opción la elija todo el mundo. Es decir, ya ha hecho una elección, ¿no? El tema del gallego en Galicia, la verdad es que sí es cierto que por zonas cambia muchísimo la situación, pero yo creo que a nivel de calle la gente lo tiene muy claro. Y yo creo que si se pusiera en marcha una política lingüística como proponemos nosotros, habría muchísimo más relajación en todo el tema lingüístico y todo el mundo estaría ¿Pero tú crees que está muy histérica la gente con este tema? Yo lo que veo es que hay muchas quejas. A ver, hay muchas quejas porque no todo el mundo está dispuesto a ciertas restricciones de libertad, por ejemplo. No todo el mundo está dispuesto a llegar a un organismo público y que nunca te atiendan en tu idioma. Hay gente que eso le molesta porque cree que habiendo dos lenguas oficiales, ¿por qué no estar las cosas en los dos idiomas? ¿Por qué no tener los temarios de estos cursos, por ejemplo, en los dos idiomas? Pero realmente, cale a porcentaje de incidentes que se producen, por ejemplo, hablabas de acudir a un organismo oficial. Sí. ¿Sistemáticamente aquí en Galicia sucede esto? Sí, administración en Galicia monolingüe. Administración educativa tamén. É algo que non recurrimos ante o Tribunal de Justicia de Galicia porque todo o que se fai nos centros educativos ten que estar en galego, só en galego. Eu creo que nese sentido podría darse un pouco máis de normalidade, é dicir, por que os profesores teñen que redactar absolutamente todo en galego, toda a cartelería nos taboiros de anuncios, por que non deixar un poquinho máis de normalidade, non? A mí parece algo artificial que ao final o que pode levar é a que o galego sexa unha lengua de ritual, eso é unha pena. Artificial? Eu non sei en que mundo paralelo acontece iso, porque os datos cantan, non? Se xa falábamos antes das escolas infantis nas cidades, no conxunto da escolarización non universitaria sería peor, na non universitaria, estaríamos falando en estimacións máis positivas, contando a materia de lingua e literatura galega, só 1 de cada 5 horas en galego, contando a materia de lingua e literatura galega na estimación máis positiva. Imos a outros datos, resulta que o programa informático da Administración de Xustiza distribuído pola Xunta non permite utilizar o galego, o cal fai que mesmo xuíces e xuízas que queren emitir a sentenza no noso idioma, pois que teñen que facer o duplo de traballo, primeiro en castelán para pasar ao programa informático distribuído pola Xunta e despois traducilo, xa non digamos por administrado os problemas que iso implica. Ou podemos propor un reto, que alguén encontre un sinal en galego en calquera delegación da Axencia Tributaria de Galiza, que encontre en calquera comisaría de Policía Nacional, en calquera cualquier da Guardia Civil, en calquera delegación do Goberno ou subdelegación do Goberno en Galiza. Había nas autoestradas, pero sei que as van cambiar, non? Nas autoestradas, que foi aí grazas ao Grupo Voz, hai que recoñecelo, grazas a un xornalista que advertiu dese problema, de que se quería formular unha sanción, non unha sanción pequena ás autoestradas, porque rotulaban tamén en galego. Deixademe, porque hai unha bella polémica que involuntariamente naceu neste programa a raíz dunha entrevista que lle fixemos ao actual presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, que facía unhas declaracións que, como decía, a continuación se convertiron nunha especie de pólvora que levantou todo tipo de comentarios. Imos lembrar, porque me interesaba tamén saber cal é a opinión de Gloria Lago de Carlos Callón respecto. Tamén é certo, teño que dicir do Bloque, que é a formación política que máis defende a lingua galega, pero ao mesmo tempo é como esas nais que lle queren moitos nenos pequenos e aprétanos tanto que os abafan. Por lo tanto, hai que defender o galego máis intelixentemente, máis pedagóxicamente, máis persuasivamente. Temos que agarimar... Seducir máis. Temos que agarimar, eu xo dixen, pedagóxico e persuasivo. Gloria Lago. A mí pareceme que a elección de Alonso Montero foi un cambio moi positivo e pareceme que as súas palabras se corresponden un pouco co que decía eu antes, non? Se toda a administración galega estivese nos dous idiomas e podésemos ver as dúas linguas xuntas na administración, eso sería moitísimo máis positivo para a conservación da lingua, é a miña opinión, mellor estou equivocada. E sí que é certo que toda esta obsesión por erradicar todo o que non sexa galego é negativa, é a miña opinión. Carlos, ti que pensas do que Si, dixo? a min preocúpame varias cousas. Para mí non foi o peor desa entrevista, esas declaracións, senón que cada declaración que realiza Alonso Montero desde que é presidente da Academia é peor que a anterior, non? Non é só iso, que ataque a unha formación política e que entre no debate partidario, porque esa formación defende o galego, non? Mellor que haxe cantas máis que defendan... Non a criticou por defender o galego, sino por como defende o galego. O caso é que, despois de entrar no debate partidario, o propio Alberto Núñez Feijóo, o propio Conselleiro de Educación, e ataque
atacan o BNG, as persoas que atacan o galego atácano utilizando as palabras do presidente da Real Academia Galega, un presidente que nesa mesma entrevista dicía que había determinadas situacións da súa vida na cal non utilizaba o galego, non? Penso que era para comprar, por exemplo, chirimoias. Bueno, como con estrategia de seducción. Claro, de verdade, podes comprar chirimoias en galego, podes falar en galego con normalidade, e o que noso que pedimos do presidente da Real Academia Galega é unha actitude de defensa do noso idioma, é que iso sería o que debería facer o presidente e o conxunto desa institución. É preocupante que haxa inxerencias por parte do Partido Popular para tentar neutralizar unha academia que debes ter unha postura activa, sobre todo nun momento tan preocupante como... Pero credes que está sendo dirixido polo Partido Popular, Alonso Montero? Cremos que sí que houve inxerencias para neste procedimento. Iso para colocar a Alonso Montero como presidente? É bastante claro, non? Que houbo... Pero para colocar a Alonso Montero como presidente ou para evitar a outra Para candidatura? evitar unha academia galega combativa. É evidente que despois hai aí que se mesturan moitos problemas tamén internos, non? De diverso carácter, máis que o Partido Popular ou que grupos contra a lingua galega festexen as declaracións de Alonso Montero, é triste e preocupante. Supoño que o de contra o galego non o dirá por mí, porque xa se está pasando de rosca. O que ten que facer o presidente da Academia Galega en todo momento... Fernanda, de verdade, síntome insultada. É dicir, Galicia bilingüe non está contra o galego, está contra a liberdade de uso do idioma. Se hai alguén aquí que está en contra dun idioma e ten unha fobia, son vostedes. A ver, remata, Carlos. O que ten que facer o presidente da Real Academia Galega, ou mesmo a institución da Conxunto de Constitución da Academia Galega, ou tamén o Consello da Cultura Galega, é garantir que as persoas que legitimamente queremos vivir en galego, que poidamos facelo, e que o galego non desapareza. Vos credes que Galicia bilingüe está contra o galego? O que... Cada actuación de cada persoa notase polas consecuencias que ten esa persoa, mídese desde logo os resultados, non? Segundo iso, é evidente que hai organizacións que se manifestan contra a lingua galega, que realizan accións contra a lingua galega. Pero que organizacións? Poñamos nomes e apelidos, que organizacións? Un grupúsculo concreto, o caso de Galicia bilingüe, digo grupúsculo no sentido literal, non é... Asociación. 100.000 firmas de apoio. Bueno, por favor, a preocupación non é que as entidades como Galicia... Xa bastante ter que debatir con este señor para que venga por riba aguantar isto. Que as entidades defendendo máis variopinto sempre existiu e sempre existirán. Para nós o preocupante non é iso. Para nós o preocupante é que o presidente da Xunta, o goberno galego, evidentemente tamén o goberno español, mas sobre todo o goberno galego, que é o que ten que garantir os nosos dereitos lingüísticos, en lugar de defender o noso idioma, que teña que ser o seu primeiro defensor, que é o presidente da Xunta, sexa o seu inimigo público número 1. A ver, Gloria. Esa é a nosa preocupación. Es que ya me quedo sin palabras. Es decir, nosotros somos unas personas que dedicamos nuestro tiempo a defender unos ideales. No cobramos como otros, no recibimos subvenciones como otros y tenemos que aguantar... Iso sí que é insultante. No, 650.000 euros del bipartito, lo tengo aquí, cifra a cifra, publicado. Cada editorial, cada libro que se vende en galego. Usted no es delegado de la CIGA, pues cobra de eso. Para que usted sea delegado de la CIGA para defender un idioma, que esa no es una manera de defender a los trabajadores, tiene que haber una persona trabajando en un instituto pagada, entre otros, por mí. Bueno, me gustaría acabar este debate que yo agradezco mucho. Sí, porque ha sido un verdadero esfuerzo, se lo aseguro. Bueno, pues yo de verdad, Gloria, que os agradezco muchísimo que hayáis aceptado... Hacer una cosa gratis y tener que aguantar estas cosas, es que es el colmo, vamos. Gratis, yo quiero aclarar que aquí a nadie le pagamos. Las entrevistas son gratis. Me refiero a la labor en Galicia bilingüe. Gloria, lo que me gustaría saber es, agradeciendo, insisto, que hayáis venido los dos, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué el debate sobre... Déjame acabar la pregunta. ¿Por qué el debate sobre los usos del gallego acaba siempre trufado de cosas, de otro tipo de tonos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado? Porque hay personas que se dedican a atacar a los demás. Ya lo hizo en nada más empezar el programa. ¿Por qué en otros lugares no ocurre? Pues porque en otros lugares no hay intereses, no hay nacionalistas detrás. Y entonces, ¿qué hacen en Finlandia? Dicen, a ver, ¿cómo organizamos la educación? ¿Cómo organizamos la administración? En las dos lenguas. Y se elige. Y punto. Aquí, como hay otros intereses, pasa lo que pasa. Y ya que estábamos hablando de la Real Academia y a raíz de eso surgió la pregunta, a mí no me parece normal que una Real Academia de la Lengua se dedique a nada que no sea trabajar sobre el idioma, embellecerlo, cultivarlo y cuidarlo. Yo no quiero academias combativas. Yo no quiero academias combativas, yo quiero academias que sean pues como las academias de todos los países, que se dediquen al idioma y no a hacer política. Y espero que el señor Alonso Montero lo haga muy bien. Carlos, por que tan complicado este debate? Por que é tan pasional, tan... Si é preocupante. Se volve a introducir algún insulto, Fernanda, por favor, frene, non é?
o que sería desexável sería que o goberno galego cumprise coas súas obrigas, garantir os nosos dereitos lingüísticos, garantir unha igualdade de oportunidades para o noso idioma, porque hai unha certa débeda histórica e que se cumpra de feito a legislación vixente. Vos identificades o galego, a defensa do galego cunha determinada ideoloxía? Non, e de feito, quería salientar, por exemplo, as convocatorias de manifestacións, de movilización realizadas pola Mesa ou pola plataforma Queremos Galego. Va xente do Partido Popular? Do Partido Popular, tristemente, a pesar de algunha tentativa do programa Vía V, nesta ocasión non. Sei que o ano pasado chegou a asistir xente do Partido Popular a convocatorias de movilizacións realizadas pola Mesa pola normalización. Rafael Curiña, que ahora está nun Partido Nacionalista. Non, Fernández Albor, por exemplo, Torres Colomer, etcétera, etcétera. Mas o triste é que nese momento a actual dirección do Partido Popular a actual dirección do Partido Popular ten unha actitude hostil. Por fortuna, Partido Socialista, Alternativa Galega de Esquerdas, Bloque Nacionalista Galego, Comisión Sobreiras, UGT, CIGA, etcétera, etcétera, participan nesas convocatorias. O que desexaríamos desde a Mesa, desde Queremos Galego, que o goberno galego cumpra co estatuto, coa lei de normalización que acaba de facer 30 anos, e son 30 anos de vulneracións. Desexamos, en fin, que calquera persoa que quere vivir en galego que poida facelo. Se hai algunha persoa que nos estea a ver e que pense, como algún dos anteriores consultados, que dicían que pensaban que en Galiza agora, que queire vivir en galego xa pode facelo, que faga a proba. Como dicía Almeida Garreta aos deputados portugueses no século XIX, se queren legislar sobre o tren, suban ao tren, do mesmo xeito. Calquera persoa que pense, xa se pode facer todo en galego, que faga a proba nas próximas 24, 48 horas, e que vaya probando a vivir en galego con normalidade. Gloria, algunha cousa para rematar? No, yo creo que vivir en galego, si eso quiere decir que a los particulares hay que obligarles a utilizar una lengua determinada, pues no. Claro que non, os particulares que fagan a ver, la condición de oficialidad de una lengua en todos los países significa que la administración tiene que poner los medios para que oficialmente se pueda utilizar. Yo no puedo ir a una panadería y obligar al señor a atenderme a una lengua determinada. Ni creo que en Galicia pase nada, porque estamos acostumbradísimos, incluso a veces en el mismo establecimiento, a cambiar de idioma todos. De verdad que yo llevar las cosas extremas me parece una exageración. Bueno, Gloria Lago, Carlos Callón, de verdad, muchísimas gracias a los dos por participar en este mini debate con el que pretendíamos arrojar un poco de luz sobre algo que nos importa a todos porque tiene que ver con la educación e ten que ver tamén, efectivamente, ca nosa lingua. Sí, moitas grazas a vos, especialmente porque este tipo de formacións ou de contraste de opinión non se poden escoitar nos medios públicos galegos. Oxalá iso mude. Bueno, pois aquí sempre haberá sitio para falar desto e de todo o que sexa menester, interesante e oportuno para a ciudadanía. Gloria Lago, moitísimas gracias, de verdad. Carlos Callón, moitísimas grazas. Pequena pausa de publicidade, a volta imos falar, entre outras cousas, da intervención hoxe na Comisión de Investigación das Caixas dos afectados pola venda de participacións preferentes. Palabras absolutamente emocionantes, por exemplo, da responsable da plataforma da Coruña, que por certo falaremos por teléfono para que nos valore un pouco que aconteceu hoxe nesa Comisión de Investigación. A volta de publicidade.